รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ วันที่11นี้นะคะแม่ค้าบินกลับไทยนะคะใครอยากได้โสมสดนะคะทักมาได้นะคะรับหิ้วโสมสดนะคะรับหิ้วโสมสดแม่ค้าขออนุญาตแชร์ก่อนเนาะรับหิ้วโสมสดรับหิ้วโสมสดจ้าแม่ค้าบิน11นี้นะคะแม่ค้าบิน11นี้จ้าใครอยากได้โสมนะคะส่งไทยทักมาได้นะคะรับหิ้วโสมนะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะโอเคใครอยากได้โสมนะคะวันที่นะคะวันที่11นี้นะคะแม่ค้ากลับไทยเด้อวันที่11นี้นะคะแม่ค้ากลับไทยใครอยากได้โสมนะคะทักมาได้นะคะมีตั้งแต่ราคาตามป้ายเลยค่ะกล่อง15,000กล่อง20,000กล่อง25,000กล่อง30,000กล่อง35,000กล่อง40,000นะคะแม่ค้าบินกลับไทยวันที่11นะคะแม่ค้าบินกลับไทยวันที่11นะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะแม่ค้าก็จะส่งให้วันที่12นะคะขนส่งถึงหน้าบ้านเลยก็น่าจะประมาณวันที่14ค่ะถึงหน้าบ้านเลยก็ประมาณวันที่14เนาะรับหิ้วโสมนะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะรับหิ้วโสมนะคะส่งไทยแล้วก็เกาหลีใครอยากได้ส่งเกาหลีก็ทักมานะคะรับหิ้วนะคะวันที่11นี้แม่ค้าบินนะคะใครอยากได้โสมส่งไทยนะคะใครอยากได้โสมส่งไทยนะคะรับหิ้วจะรับหิ้วโสมส่งไทย11นี้แม่ค้าบินนะคะ11นี้แม่ค้าบินค่ะถ้าส่งก็ประมาณวันที่12ถึงมือก็ประมาณวันที่14นะคะรับหิ้วโสมสดส่งไทยนะคะเกาหลีก็ส่งนะคะแม่ค้าบิน11จ้ะแม่ค้าบิน11นะคะแม่ค้าบินวันที่11นี้นะคะใครอยากได้โสมส่งไทยทักมาได้นะคะโอ้ยใครรับหิ้วโสมนะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะรับหิ้วโสมนะคะรับหิ้วโสมรับหิ้วโสมนะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะวันที่นะคะวันที่11นี้แม่ค้าบินกลับไทยเด้อวันที่11นี้นะคะแม่ค้าบินกลับไทยจ้ะหาสายชาร์จก่อนรับหิ้วโสมนะคะรับหิ้วโสมรับหิ้วโสมนะคะโอเครับหิ้วโสมนะคะวันที่11นี้แม่ค้ากลับไปเที่ยวไทยนะคะใครอยากได้โสมนะคะทักมาได้นะคะแม่ค้าบิน11นะคะส่งของให้วันที่12นะคะถึงหน้าบ้านน่าจะวันที่14ค่ะพ่อขนส่งไทยเนาะขนส่งไทย1 ถึง 2วันถึงส่งส่งไปรษณีย์ไทยนะคะส่งไปรษณีย์ไทยรับหิ้วโสมสดนะคะเดี๋ยวอันนี้มันขึ้นหรือเปล่า
เดี๋ยวหารูปขึ้นก่อนนะคะ รับหิ้วโสมสดนะคะ รับหิ้วโสมสดนะคะ รับหิ้วโสมสดจ้า ราคาตามป้ายเลยค่ะ ค่าหิ้ว 5,000 วอนนะคะ ถ้าส่งเกาหลีค่าส่ง 6,000 วอนนะคะ มีตั้งแต่หัวเล็กจนถึงหัวใหญ่เลยค่ะ หัวเล็กสุดก็กล่องละ 15,000 ค่าหิ้ว 5,000 วอนนะคะ รับหิ้วโสมนะคะ รับหิ้วโสมส่ง รับหิ้วโสมนะคะ ส่งไทยนะคะ วันที่ 11 นี้ไหมคะบินนะคะ โอเคค่ะ มาติวข้อสอบกัน สอบผมแล้วมันยังไม่แห้งเนาะ รับหิ้วโสมนะคะ รับหิ้วโสมสดนะคะ ส่งไทยนะคะ วันที่ 11 นี้ไหมคะกลับไปเที่ยวไทยนะคะ โอเค มาติวข้อสอบกันค่ะ ใครอยากได้หนังสือติวข้อสอบไหมคะ มีขายนะคะ 국가의 행정을 맡아보는 기관은 어디입니까? เดี๋ยวเอาใหม่ ใครอยากได้หนังสือติวข้อสอบ หนังสือติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีมิวมีขายนะคะ มิวขายเป็นคู่เนาะ ขายเป็นคู่ สามารถฝึกเองได้คนเดียวนะ 114번. 우리나라는 대통령, 국회, 법원, 입법부, 행정부, 사법부 등이 있습니다. 대통령을 중심으로 국가의 행정을 맡아보는 기관은 어디입니까? 행정부입니다. 행정부입니다. 115번. 국민보건 및 사회복지 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 보건복지부입니다. 보건복지부입니다. รับหิ้วโสมสดส่งไทยนะคะ 116번. 한국에서 5년마다 국민들의 선거에 의해 선출되며 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? 대통령입니다. 대통령입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 117번. 소비자의 권익을 증진하고 소비 생활의 향상을 도모하기 위한 공공기관은 어디입니까? 한국소비자원입니다. 한국소비자원입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ แม่ค้าบินวันที่ 11 นี้นะคะ 118번. 고충 민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도의 개선, 부패의 발생 예방 등의 일을 하는 사무기관은 어디입니까? 국민권익위원회입니다. 국민권익위원회입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 11 นี้แม่ค้าบินกลับไปเที่ยวไทยนะคะ 119번. 국가 간 외교와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 외교부입니다. 외교부입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 11 นี้แม่ค้าบินนะคะ 11 นี้แม่ค้าบินจ้า 120번. 시나 군을 단위로 하여 초등학교, 중학교, 고등학교 등의 학교 교육이나 지방자치단체의 교육, 학예에 관한 사무를 맡아보는 행정기관은 어디입니까? 교육청입니다. 교육청입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ วันที่ 11 นี้แม่ค้ากลับไปเที่ยวไทยนะคะ รับหิ้วโสมจ้า 121번. 방역, 검역 등 감염병에 관한 사무 및 각종 질병에 관한 조사, 시험, 연구에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 질병관리청입니다. 질병관리청입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ ราคาตามป้ายเลยนะคะ ค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนนะคะ 122번. 치안에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 건찬청입니다. 경찰청입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 123번. 국방 및 안보와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 국방부입니다. 국방부입니다. 124번. 증집 소식 등 국민의 병역 의무 이행과 관련한 국가의 행무행정의 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 국채청입니다. 국채청입니다.
백무청입니다. พอมูชองรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ 125번 내국세 부가 감면 및 징수에 관한 사무를 관장하는 기관은 어디입니까? ชุริบกุกเวกุอินชองอิมิดา 국세청입니다. กุเชชองรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้ากับไทยนะคะ 법무부 소속으로 내국인의 출입국 심사, 국적 취득, 비자 발급 등과 관련된 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? ชุริบกุกเวกุอินชองอิมิดา 출입국 외국인청입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 127번 우리나라 대통령의 임기는 몇 년입니까? โอยอนอิมิดา 5년입니다. 128번 국민의 안전과 편의와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? แห่งเจ้าอันจองโวอิมิดา 행정안전부입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 129번 소방에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? โซบังซองอิมิดา 소방청입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 130번 인적자원 개발 및 학교 교육 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 교육부입니다. โคยุกุอิมิดา รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 131번 통일, 북한과 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? ทงอินบูอิมิดา 통일부입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 132번 일자리 등의 고용노동에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? โคยงโหนทงบูอิมิดา 고용노동부입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทย 133번 아기가 태어나 출생신고를 하려면 어디로 가야 합니까? แห่งจองจีเซ็นทอร์อิ 행정복지센터입니다. มิดา 134번 지역 주민의 건강과 질병 예방 및 관리를 위해 국가가 운영하는 공공보건기관으로 예방접종이나 각종 질병 검사 등을 할 수 있으며 일반 병원보다 진료비가 저렴한 그 기관은 어디입니까? พบกอนโซอิมิดา 보건소입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ วันที่11นี้แม่ค้าบินกลับไปเที่ยวไทยนะคะ 135번 범죄를 예방하거나 범죄자를 รับหิ้วโสมส่งไทย 처벌하고 국민 모두의 인권을 보호받을 수 있도록 노력하는 정부 부처는 어디입니까? พอบมูบูอิมิดา 법무부입니다. พอบมูบูอิมิดา 136번 국회의원 선거를 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? มันชิพันเซอีสังอิมิดา 만 18세 이상입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 137번 우리나라 국회의원의 임기는 몇 년입니까? ซายอนอิมิดา 4년입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 138번 민주국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 나눕니다. 그 중에서 법률을 제정하는 국가기관은 어디입니까? อิปปปูอิมิดา 입법부입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 139번 민주주의 국가인 한국에서는 국가 권력을 어떻게 분리하고 있습니까? อิปปปูแห่งจอมบุซาปปูอิมิดา 입법부, 행정부, 사법부입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ11นี้นะคะ กลับไปเที่ยวไทย 국회의원 นะคะ 전부를 한꺼번에 선출하는 선거를 무엇이라고 합니까? ชงซอนอิมิดา 총선입니다. ชงซอนอิมิดา ชงซอนอิมิดา 141번 서울 여의도에 있으며 국회회의가 열리는 곳은 어디입니까? กุกเฮอุยซาทังอิมิดา 국회의사당입니다. 142번 국회의사당은 어디에 있습니까? ซออุนยออุยโดอิมิดา 서울 여의도입니다.
รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า11นี้แม่ค้ากลับไปเที่ยวไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ 민주 국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 분리하고 있습니다. 법에 따라 재판을 하고 대법원 및 대법원이 관할하는 모든 기관을 통틀어 이르는 국가기관은 어디입니까? ทราบปอบปุอิมิดา 사법부입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า สวัสดีค่ะ 형사소송에서 피의자나 그래요. 피고인을 위해 อมิตะ 변호하는 사람을 무엇이라고 합니까? พยอนโฮซาอิมิดา 변호사입니다. อันยองฮาเซโอสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ อันยองฮาเซโอ 145번 법원에서 재판의 모든 과정을 진행하고 최종 판결을 내리는 사람은 누구입니까? พันซาอิมิดา 판사입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทย11นี้แม่ค้าบินกลับไปเที่ยวไทยนะคะ 한국에서는 입법부, 행정부, 사법부로 국가 권력을 나누고 있습니다. 그것은 무슨 제도입니까? ช่ำกอนพุลิบอิมิดา 상권 분립입니다. อันยองฮาเซโอเตานิดา อันยองฮาเซโอ 147번 선거의 4대 원칙이 무엇인지 말해보세요. พดทงสันก็ 보통선거, พันดื้อสัน 비밀선거, ก็ผลดื้อสันก็จิกจอกสันก็อิมิดา รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 148번 대통령 선거를 하기 위해 투표소에 갔습니다. 돈이 많은 마리아와 돈 없는 에바가 똑같이 한 표씩 투표를 합니다. 이런 선거를 무슨 선거라고 합니까? พยอนดื้อสันก็อิมิดา 평등 선거입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 선거권을 가진 국민들이 직접 투표하여 자신의 대표를 뽑을 수 있는 것을 11นี้แม่ค้าบินกลับไทยนะคะ รับหิ้วโสมจ้า 무슨 선거라고 합니까? จิกจับสันก็อิมิดา 직접 선거입니다. 150번 4대 선거 원칙 중 국민으로서 일정한 나이가 되면 누구나 선거권을 가질 수 있는 것을 무엇이라고 합니까? พดทงสันก็อิมิดา 보통 선거입니다. ใครอยากได้นะคะ หนังสือแล้วก็ข้อสอบที่ออกบ่อย295ข้อมีขายนะคะ 4대 선거 원칙 중 누구에게 투표했는지 투표자 이해는 알 수 없도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? พิมินซอนก็อิมิดา 비밀 선거입니다. ใครอยากได้ข้อสอบที่ออกบ่อยนะคะ มีขายนะคะ 152번 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 갖는 나이는 몇 세 이상입니까? มันสิพันเซอิซังอิมิดา 만 18세 이상입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ ราคาตามป้ายเลยนะคะ 투표를 하러 갈 때 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? ชุมินทึงนกจึงอิมิดา 주민등록증입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทย 전화를 하여 신용카드 번호 등의 개인 정보를 알아낸 뒤 범죄에 이용하는 전화금융사기 수법, 스미싱, 메신저, 피싱 등 무슨 범죄입니까? โพอิชพิชิงอิมิดา 보이스피싱입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 155번 쓰레기를 함부로 버리기, 금연구역에서 담배 피우기, 차에서 안전띠를 안 매기 등 가벼운 잘못, 즉 교범죄 처벌법이나 도로교통법 등을 위반한 사람에게 부과하는 벌금은 무엇이라고 합니까? พยอนจิกึมอิมิดา 범칙급입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะแม่ค้าบิน11นี้นะคะ ราคาตามป้ายเลยค่ะ 156번 규약을 위반했을 때에 벌로 내는 돈은 무엇입니까? พยอนกึมอิมิดา ใครอยากได้ข้อสอบติวสัญชาติเกาหลีนะคะ มีขายนะคะ 벌금입니다. สามารถฝึกเองได้คนเดียวนะคะเนี่ยมิวก็ฝึกเองคนเดียว 157번 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위해 필요할 경우 초등학교 및 유치원, 어린이집, 학원 등 만 13세 미만 어린이 시설 주변도로
가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 자동차 등 통행 속도를 시속 30km 이내에 제한할 수 있습니다. 이 구역을 무엇이라고 합니까? 어린이 보호구역입니다. 어린이 보호구역입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 158번 휴전선을 중심으로 남과 북부 각각 2km 내에 위치한 연령은 무엇입니까? 비무장지대입니다. 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 159번 군인이나 나라를 위하여 공을 세운 사람들의 유해를 모셔두려고 나라에서 만들어 관리하는 묘지는 무엇입니까? 쿠립모지입니다. 국립묘지입니다. 쿠립모지입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทย 160번 거동이 불편하거나 어려운 장애인들을 위해 만들어졌으며 주차된 차의 보행상 장애가 있는 자가 탑승할 경우만 주차할 수 있습니다. 그 구역은 무엇입니까? 장애인 장애인 전용 주차 구역입니다. 구역입니다. 장애인 전용 주차 구역입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 11 นี้แม่ค้าบินจ้า 161번 교통사고의 위험으로부터 장애인을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 차마의 통행을 제한하거나 금지하는 등 필요한 조치를 할 수 있습니다. 이 구역은 무슨 구역입니까? 장애인 보호구역입니다. 장애인 보호구역입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ รับหิ้วโสมส่งไทยจ้า 162번 반드시 학교에서 교육을 받아야 하는 의무 교육 기간은 몇 년입니까? 9년입니다. 9년입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 163번 대한민국 국민은 일정 기간 동안 의무적으로 교육을 받아야 합니다. 의무 교육은 언제까지 받아야 합니까? 세소 중학교까지입니다. 최소 중학교까지입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 164번 대한민국의 교육 과정은 초등학교, 중학교, 고등학교 교육 기간을 다 합쳐서 몇 년입니까? 12년입니다. 12년입니다. รับหิ้วโสมส่งไทยนะคะ 11 นี้แม่ค้ากลับไทยนะคะ 165번 우리 ราคาส่งไทยใช่ไหมคะพี่ ถ้าส่งไทยนะคะกล่อง 15,000 ก็ 55,000 รวมส่ง ถ้ากล่อง 20,000 ก็ราคา 60,000 วอนรวมส่ง ถ้ากล่อง 25,000 ก็ 65,000 รวมส่ง ถ้ากล่อง 35,000 ก็ 70,000 วอนรวมส่ง ถ้ากล่อง 40,000 วอนนะคะก็ 80,000 วอนรวมส่ง ส่งไทยนะคะ อันนี้ราคารวมค่าส่งแล้วนะคะ ส่งไทยค่ะพี่ วันที่ 11 นี้นะคะ ทักแชทไว้เลยนะคะพี่ เดี๋ยวลงไลน์นะคะหมิวไปตอบนะคะ เดี๋ยวหมิวตอบเลยเนี่ย พี่ทักมาเลยนะคะ เดี๋ยวหมิวตอบเลย แบตก็ใกล้จะหมดเนาะ ส่งไทยนะคะ วันที่ 11 นี้นะคะหมิวกลับไทยนะ แล้วหมิวก็จะส่งให้วันที่ 12 ถึงหน้าบ้านน่าจะวันที่ 14 ค่ะพี่ เอาไซส์ไหนดีคะ เอาไซส์ไหนดีคะ โอเคค่ะเดี๋ยวหมิวทักไปนะ เดี๋ยวหมิวส่งข้อความไปนะคะ สวัสดีค่ะหมิวทักไปแล้วนะคะ สวัสดีจ้า โอเค เดี๋ยวหมิวส่งรูปให้ดู เดี๋ยวหมิวส่งรูปให้ดูเนาะ หมิวแนะนำนะคะ ถ้าเอาสมกับไทยนะคะ เอากล่อง 25,000 30,000 35,000นะคะ หัวมันจะใหญ่ แต่ใครไม่ซีเรียสเนาะก็เอา 20,000 ได้ค่ะ 20,000 ก็จะหัวเล็กลงมานะคะ เดี๋ยวหมิวส่งรูปให้ดู ส่งรูปให้ดูนะคะ 11 นี้เนาะไหมคะ บินกลับไป
เที่ยวไทยแล้วก็จะหิ้วสมไปส่งให้ด้วยจ้าโอเคมาติวต่อใครอยากได้หนังสือนะคะหมิวมีหนังสือขายนะฝึกได้เหมือนหมิวเนี่ยฝึกได้คนเดียวนะคะและหมิวก็ให้โอป้านะคะฝึกให้อีกรอบหนึ่งก็คือหมิวจำได้หมวดนี้แล้วจำได้15 ข้อ20 ข้อก็ให้โอป้าสลับข้อแล้วก็ถามเนาะถามตอบมันจะจำได้เร็วกว่าไปต่อนะคะรับหิ้วสมส่งไทยนะคะ 우리나라에서 대학에 진학하기 위해서 치러야 하는 시험의 이름은 무엇입니까? 대학 수학 능력 시험입니다. 대학 수학 능력 시험입니다. 166번 방송을 통해 학교 교육을 보완하고 평생 교육을 지원하기 위해 운행되고 있는 대한민국의 교육 방송사는 무엇입니까? EBS입니다. EBS입니다. รับหิ้วสมส่งไทยนะคะแม่ค้าบินวันที่11นี้นะคะ 167번 이민자가 이것을 이수할 경우 대한민국의 국적을 취득할 수 있고 체류 자격을 변경할 경우에도 혜택을 받을 수 있는 교육 과정을 무엇이라고 합니까? 사회통합 프로그램입니다. 사회통합 프로그램입니다. 168번 우리나라의 현재 대통령은 누구입니까? 윤석열입니다. 현재 대통령 윤석열입니다. 윤석열입니다. 169번 우리나라 국무총리의 이름은 무엇입니까? 한덕수입니다. 황덕수입니다. 한덕수입니다. 170번 대통령 선거에 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 40세 이상입니다. 만 40세 이상입니다. รับหิ้วสมส่งไทยนะคะรับหิ้วสมส่งไทยค่ะ11นี้แม่ค้าบินกลับไปเที่ยวไทยนะคะ 171번 한국에서 5년마다 국민들의 직접 선거로 행정부와 국가를 대표하는 대통령을 뽑는 선거는 무엇이라고 합니까? 대선입니다. 대선입니다. รับหิ้วสมส่งไทยนะคะรับหิ้วสมส่งไทยจ้า 172번 지역 주민의 대표자인 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 선출하기 위한 지방선거는 몇 년마다 몇 월에 시행합니까? 4년마다 6월 A입니다. 4년마다 6월에 합니다. รับหิ้วสมส่งไทยนะคะรับหิ้วสมส่งไทยจ้า 173번 대통령제를 채택하고 있는 한국에서는 대통령이 소속되어 있는 정당을 여당이라고 부르고 그 외의 정당을 무엇이라고 합니까? 야당입니다. 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 รับหิ้วสมส่งไทยนะคะ 174번 대통령제를 채택하고 있는 대한민국에서 대통령이 소속되어 있는 정당을 무엇이라고 합니까? 여당입니다. 여당입니다. รับหิ้วสมส่งไทยนะคะรับหิ้วสมส่งไทยจ้า 175번 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? 정당입니다. 정당입니다. รับหิ้วสมส่งไทยนะคะรับหิ้วสมส่งไทยนะคะ 176번 대한민국의 주인은 누구입니까? 국민입니다. 국민입니다. 177번 대통령을 보좌하여 함께 여러 가지 일을 처리하며 대통령이 부재 시 대통령이 이를 대신하는 사람은 누구입니까? 국무총리입니다. 국무총리입니다. รับหิ้วสมส่งไทยนะคะรับหิ้วสมส่งไทย 178번 대통령이 머물면서 나라 일을 하는 곳은 어디입니까? 용산 대통령실입니다. 용산 대통령실입니다. 179번 우리나라의 초대 대통령은 누구입니까? 이승만 전 이승만 대통령. 전 대통령입니다. 이승만 전 대통령입니다. 180번 금융거래를 할 때 당사자 실제 본인의 이름으로 하도록 도입한 제도를 무엇이라고 합니까?
금용칠명제입니다. 금용칠명제입니다. 금융실명제입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ 181번 법원에서의 잘못된 판결을 줄이기 위하여 같은 사건에 대해 3번까지 재판을 받을 수 있도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 참침제도입니다. 삼심제도입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ 182번 우리나라는 주권이 국민에게 있고 국민을 위해 정치를 행하는 나라입니다. 북한은 어떤 나라입니까? 통산주의국가입니다. 공산주의국가입니다. 공산주의 국가입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทยจ้า 183번 1인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. 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 รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทยจ้า 184번 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도는 무엇이라고 합니까? 제도 헌사제도입니다. 헌사제도입니다. 민주주의입니다. 이거는 개인제도, 민주주의입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ 185번 한국인 최초의 유엔 사무총장은 누구입니까? 방기문입니다. 방기문입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ 186번 한국인 역사상 최초로 노벨 평화상을 수상한 사람은 누구입니까? 김중근 전 대통령입니다. 김대중 전 대통령입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินจ้า 187번 강도, 살인, 절도 등의 범죄자를 처벌하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 형사재판입니다. 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 รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทยจ้า 188번 아파트 같은 공동주택에서 아랫집에서 들리는 윗집의 생활소음을 무엇이라고 합니까? 등간소음입니다. 층간소음입니다. 등간소음입니다. 189번 개인 사이의 사사로운 문제를 해결하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 민사재판입니다. 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 รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ 층간소음 갈등이 났을 때 해결하기 위하여 무슨 재판으로 하나요? 민사재판입니다. 민사재판입니다. 190번 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 범죄의 유무와 형벌의 정도를 정하는 법을 무엇이라고 합니까? 형법입니다. 형법입니다. 민법과 형법 중 살인, 강도, 폭력, 절도 등 범죄를 저지른 사람에게 적용되는 법은 무엇입니까? 형법입니다. 형법입니다. 191번 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 개인 간의 다툼을 해결하기 위해 정하는 법을 무엇이라고 합니까? 민법입니다. 민법입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ11นี้แม่ค้าบินนะคะ 192번 우리나라 최초 법원은 무엇입니까? 대법원입니다. 대법원입니다. 193번
다른 사람이 소유한 집을 계약해서 전세나 월세를 내며 사는 사람을 보호하는 법은 무엇입니까? 주택 임대차 보호법입니다. 주택 임대차 보호법입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทยจ้า 194번. 분쟁이 잘 해결되지 않을 경우에 법을 통해 권리를 보장받는 대표적인 방법은 무엇입니까? 소송입니다. 소송입니다. 방일 195번. 대한민국 국민이 되는 요건에 대하여 규정한 법률은 무엇입니까? 국적법입니다. 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 196번. 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보호하며 헌법과 관련된 분쟁을 다루는 특별재판소는 무엇입니까? 헌법입니다. ข้อนี้ไม่มั่นใจ 헌법입니다. 헌법재판소입니다. 헌법재판소, 헌법재판소. 197번. 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 우리나라 최고 기본법은 무엇입니까? 우리나라 최헌법.ข้อนี้จำไม่ได้ รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทย 헌법입니다. 헌법, 헌법, 최초 법, 뭐, 198번. 사람들 사이에 다툼이 있거나 법을 어긴 경우에 법에 따라 판결을 내려 사회 질서를 유지하는 곳은 어디입니까? 법원입니다. 법원입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทยจ้า 199번. 한국 국적을 받은 후 개명하기 원할 경우 개명 허가 신청은 어디에 합니까? 가정법원입니다. 가정법원입니다. 혼인, 이혼, 상속, 양자 등 가사에 관한 사건과 소녀에 관한 사건 등을 전문적으로 처리하는 법원은 어디입니까? 가정법원입니다. 가정법원입니다. 200번. 법원 주민센터 등에서 주택임대차 계약을 한 날을 확인해 주기 위해 계약서에 도장을 찍어주는 날짜를 무엇이라고 합니까? 학적인자입니다. 학적인자입니다. 학정일자입니다. 확정일자입니다. รับหิ้วสวมส่งไทยนะคะ รับหิ้วสวมส่งไทยจ้า 201번. 대한민국에 입국하거나 출국하는 모든 국민 및 외국인의 출입국 관리와 외국인의 체류 관리 및 난민의 인정 절차 등에 관한 사항을 규정한 법은 무엇입니까? 출입국 보호법입니다. 출입국 보호법입니다. 출입국 관리법입니다. 관리법, 출입국 관리법. 202번. 국민으로서 나라를 지켜야 할 의무는 무엇이라고 합니까? 국방 의무입니다. 국방의 의무입니다. 국방의 의무입니다. 국방의 의무입니다. 203번. 대한민국 국민은 본인의 생활과 국가의 발전을 위하여 열심히 일을 할 의무가 있습니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 근로세 의무입니다. 근로세 의무입니다. 근로의 의무입니다. 근로의 의무입니다. 근로의 의무입니다. 204번. 모든 국민이 그 보호하는 자녀에게
적어도 초등학교 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무는 무엇이라고 합니까? 교육의 의무입니다. 교육의 의무입니다. 205번. 대한민국 국민은 열심히 일하여 번 돈으로 생활을 유지하고 또 번 돈 중 일정한 금액을 세금으로 국가에 냅니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 납세의 의무. 납세의 의무입니다. 납세 의무입니다. 납세 의무입니다. 206번. 헌법에 있는 국민의 의무에는 어떤 것들이 있습니까? 헌법 의무 어떤 헌법은 국방세 의무, 근로세 의무, 교육세 의무, 납세 의무, 환경 보정의 의무, 세상권 행사, 공공복리, 적함의 의무입니다. 납세의 의무, 국방의 의무, 교육의 의무, 근로의 의무, 환경 보존의 의무, 재산권 행사의 공공복리의 적합의 의무입니다. 207번. 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무가 있습니다. 국민의 4대 의무를 말해보세요. 국방의 의무, 국방세 의무, 교육의 의무, 납세 의무, 근로세 의무입니다. 교육의 의무, 국방의 의무, 근로의 의무, 납세의 의무입니다. 208번. 헌법에 있는 국민의 권리에는 어떤 것들이 있습니까? 자유, 권리, 자유권, 청구권, 회사권, 참청권, 미하, 너, 자유권, 변등권, 청구권, 참청권, 회사권입니다. 평등권, 사회권, 청구권, 참정권입니다. 209번. 국민의 권리를 침해당했을 때 국가에 그 구제를 요구할 수 있는 헌법상 권리를 무엇이라고 합니까? 청구권입니다. 청구권입니다. 210번. 헌법에 명시된 국민의 권리 중 국민이 정치에 참여할 수 있는 권리를 무엇이라고 합니까? 참청권입니다. 참정권입니다. 211번. 국민이 인간다운 생활을 할 수 있도록 국가에 요구할 수 있는 권리이고 근로권, 교육권, 환경권 등이 있는 권리는 무엇입니까? 사회권입니다. 사회권입니다. 212번. 개인이 자유에 대해 침해받지 않는 권리는 무엇입니까? 평등권입니다. 자유권입니다. 자유권, 개인 권리, 213번. 국민의 기본권 중 모든 국민이 성별, 종교, 직업 등에 의해 차별받지 않는 권리는 무엇입니까? 평등권입니다. 평등권입니다. 안녕하세요. 214번. 국민의 대표로서 국회를 이루는 구성원이며 4년에 한 번 국민의 선거에 의해 선출되는 사람은 누구입니까? 국무권, 국회의원입니다. 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 국회의원입니다.
รับหิ้วสมทรงไทยนะคะ 국민의 대표로서 국회를 이루는 구성원이며 법을 만드는 사람은 누구입니까? โอเคเอ้ยวอนอิมิดะ 국회의원입니다. อันนี้หมวดกฎหมายนะคะ หมวดกฎหมายก็มีผิดอยู่ประมาณ3ข้อนี่แหละเดี๋ยวไปจำใหม่เนาะแล้วก็จะขึ้นหมวดสุดท้ายนะคะ หนังสือนะคะ ติวข้อสอบนะคะ มีนะคะใครอยากได้ทักมานะคะ ติวสามารถติวได้คนเดียวค่ะ ไปแล้ว